Assalamualaikum and hi. So today we'll look at the last subtopic of chapter 10, 10.5 Doppler Effect. Okay, by definition, Doppler Effect is a change in the apparent observed frequency of a wave as a result of relative motion between the source and the observer. Okay, to understand deeper, apa maksud definition ni adalah is the difference in the frequency that you are going to hear due to the motion of either the one producing the sound or due to the one who is listening. Contoh dekat sini adalah, katakanlah kamu ada satu truck dekat sini. Okay, truck ini ada siren dan siren ini mengeluarkan bunyi dengan frekuensi sebanyak F sama dengan 500 Hz for an example lah. Okay, apa yang akan jadi sekarang adalah apa yang akan didengari oleh dua orang di depan dan juga di belakang truck ini, which are at the same distance from the truck. Jarak antara truck dengan person A dan juga jarak antara truck dengan person B adalah sama. Kita assume mereka ada berada pada jarak yang sama. Maka apa yang akan didengari oleh person A adalah the same frequency. Dia akan dengar 500 Hz juga. Begitu juga person B pun akan dengar 500 Hz. Sebab itu adalah bunyi yang dikeluarkan oleh oleh truck itu. Dan A dan B berada pada jarak yang sama due to that truck. So, mereka akan dengar frekuensi yang sama. However, kalaulah that truck yang tengah mengeluarkan 500 Hz tadi itu tengah bergerak. Okay, tengah bergerak. What is going to happen now adalah person A dan person B akan mendengar frekuensi yang lain daripada frekuensi asal iaitu 500 Hz itu. Proses ini yang kita panggil Doppler Effect. Kenapa adalah disebabkan oleh pergerakan oleh source kita yang tengah mengeluarkan bunyi ini akan affect the frequency heard by the observer dekat sini. Okay, so observer tidak akan dengar frekuensi yang sama sudah sebab ada motion. So this motion involve velocity. So dia akan ada speed dia. Speed ini akan mengeffect speed of the wave ataupun speed of sound wave that is travelling to the ear of the observer. So, gelombang-gelombang yang tengah travel ni kalau kamu perasan, which is your sound wave tadi itu, pergerakan dia akan being affected by the speed of the truck. Okay, so apa yang akan didengari oleh person A now is no longer 500 tetapi lebih besar daripada 500. Dia akan dengar bunyi yang lebih besar daripada 500. Dan manakala orang B pula, dia akan dengar frekuensi yang less than 500 Hz. Okay, cuba kita ambil real life situation juga. Awak tengah berdiri dekat traffic light. You are at traffic light, lepas tu ada kereta awak, lepas tu sebelah tu ada another passenger car. Katakan kereta kawan kamu dekat sebelah tu. And then datanglah satu ambulance datang, dia berhenti betul-betul dekat tengah antara kamu berdua. So, frekuensi yang dikeluarkan oleh ambulance itu, kamu akan dengar dengan frekuensi bunyi yang sama. Okay, dengan bunyi yang sama. And then tiba-tiba, kereta A ni dah bergerak meninggalkan. Okay, you bergerak meninggalkan itu. Cuba kamu imagine, are you going to hear the same sound? Tidak kan? Bunyi itu akan semakin berkurang because you are leaving the source. Macam tu juga case dekat sini, person B, walaupun dia tidak bergerak tapi source yang tengah bergerak, tapi sebab bunyi itu tengah pergi meninggalkan dia, person B akan dengar frekuensi yang lebih kurang. Manakala person A akan dengar bunyi yang lebih tinggi sebab dia tengah bergerak ke arah. The sound is going to appears to be much greater than the actual sound. Inilah Doppler Effect. So, objektif kita dalam topik ini adalah untuk mencari apa frekuensi yang didengari disebabkan oleh pergerakan salah satu. The source can be moving ataupun the observer can be moving. Salah satu, siapa-siapa pun boleh bergerak. Okay, dalam silibus kita stick tu hanya satu orang saja bergerak. It's either the source ataupun the observer yang akan bergerak dekat sini. So, equation yang kita akan guna iaitu Doppler Effect equation dekat sini. Dalam kamu punya exam paper nanti dekat front formula sheet tu, dia akan bagi equation yang inilah, yang warna merah ni. However, Miss simplify yang warna maroon ini, looks like dark brown dekat sini. Okay, I've simplified into this equation, the second equation here, untuk memudahkan jalan kira. Nanti Miss akan explain lah macam mana nak guna equation ni. However, equation yang ada dalam syllabus kita adalah F0 is equals to V plus minus V0 divided by V minus plus Vs bracket Fs multiplied with your Fs. Apa maksud all this term dekat sini? F0 adalah frequency heard by the observer. Ini yang kita nak carilah. Selalunya kita nak cari apa frekuensi yang didengari oleh observer itu. V adalah speed of sound in the air. Maksudnya kelaju speed of sound in the air lah, standard lah yang paling basic, which is a constant dekat sini. V0 is the speed of observer. If the observer were moving, apa dia punya speed?
Kalau dia tak bergerak, kosong lah. Kalau dia tengah bergerak, with what speed the observer is moving. Alright, and then Vs ni pula adalah speed of the source. Kalaulah source yang tengah bergerak, apa kelajuan source itu? Kalau source tak bergerak, kosong lah. And then Fs pula adalah frequency of the source, iaitu frekuensi asal yang dikeluarkan oleh source itu. Okay, so dalam Miss punya equation pula, Miss have simplified dia menjadi V plus V0 untuk numerator, dan denominator dia jadi V minus Vs. Maksudnya Miss tak gunalah plus minus dekat sini. Okay, the reason dia adalah disebabkan oleh nak memudahkan cara kita menjawab dan supaya kamu tak confuse lah. Saya takut kamu terconfuse. Yang mana satu plus minus, yang mana satu minus plus. So to make things easier, apa yang akan jadi adalah kita akan guna equation 2 ini dan kita akan berpegang pada 3 benda ni. Okay, 3 benda yang kita akan pegang adalah iaitu perkataan stationary, perkataan moving towards, dan juga perkataan away. Kita akan tengok pada perkataan ini dalam soalan. Okey. Apa yang akan jadi adalah semasa you are going to substitute the value of your V's here, kita ada 3 jenis V. V ini adalah constant. Awak tak payah risau. V yang tak ada subscript, V constant, dia akan bagi dalam soalan, awak boleh ambil pakai. V0 dan juga Vs ini, sebelum kita substitute, kita kena bergantung kepada 3 perkataan ini. Maksudnya you have to look for these 3 term in the question. Okey, kalau dia kata stationary, tak kisahlah dia kata observer stationary ataupun source yang stationary, kita akan substitute V kita itu dengan 0. Okey, katakan dia kata observer is stationary. So V0 kita substitute 0. Kalau dia kata source yang stationary, kita substitute 0 untuk source. So apa yang akan jadi adalah, kalau kita tengok perkataan stationary, kita akan terus substitute dengan V kita sebagai kosong dekat situ. So this one is applicable for V0 dan juga Vs lah. And then kalau kamu dengar perkataan towards, contoh dia kata the source is moving towards. So towards ini dia kata kita substitute dengan nilai positive of that particular velocity. So contoh saya ulang dia kata the source is moving with a speed of 3 meter per second towards the observer. So source tengah bergerak ke arah towards, betul tak? So 3 meter per second tadi tu kita substitute 3 ms negatif 1. Okay, kalau lah dia guna perkataan away, katakan dia kata the observer is moving away from the source with the velocity of 3 meter per second. Okay, kalau away, awak kena substitute negative. So tadi 3 meter per second tu observer tengah bergerak, so V0 kita akan jadi 3 negatif 3 ms negatif 1. Faham ke? Jelas Alright, so kita akan ada 2 case dalam kita punya syllabus lah selalunya. Kita akan ada 2 case. Case pertama iaitu kita punya observer yang stationary. The first case here is the observer stationary. Maksudnya, tadi saya cakap bila kita tengok perkataan stationary, V tu kita akan terus substitute dengan kosong. So, siapa yang stationary dekat sini? Dia kata observer. The question states that observer is stationary, maka V0 kita akan menjadi kosong dekat sini. Alright, so this is our first case di mana observer kita yang stationary. But the source is moving. So source ini dia ada 2 possibility untuk dia bergerak. Dia boleh move towards the observer atau dia boleh move away from the observer. So kita ada 2 chances dekat sini. So let's say sekarang kita tengok pada case pertama iaitu stationary observer moving towards. The source is moving towards. Sorry, kita tengok pada case pertama, stationary observer and the source is moving towards the observer. Yang pertama ini. Okay, observer kita yang petak hijau ni, this is our observer. The observer is stationary. So bila dia stationary, V observer akan menjadi kosong sebab dia stationary. Alright, and then kita tengok kita ada source dekat hujung kiri sekali. Source ini tengah mengeluarkan bunyi with the frequency of Fs ini. So kita ada frekuensi dikeluarkan oleh source dekat sini. And the source is moving towards the observer. Dia tengah bergerak menuju ke arah observer. Dia tengah menuju ke arah observer. So dia akan ada velocity dia sendiri. Maksudnya with what speed your source is moving. Okay. Dan V yang dekat sini pula adalah what is the speed of your sound itu in the air. Dekat udara apa kelajuan dia. Which is a constant lah. Selalunya 345 atau 343 ms negatif. Satu dia akan bagi dalam soalan. So this one is your general equation. F0 is equals to V plus V0 divided by V minus Vs, darab dengan Fs dekat sini. So sebelum kita masukkan nilai semua, kita clarify balik. Stationary observer, maka V0 kita kosong. So
Dekat tempat yang kita jumpa V0, kita akan substitute kosong. And then dia kata source is moving towards. Moving towards maksudnya positif. Siapa yang positif? VS positif. So dekat tempat VS, kita akan substitute positif VS. Whatever value yang dia bagilah. So awak akan substitute masuk dekat sini. Alright. And then awak akan simplify equation awak. Awak akan dapat F0 sama dengan V, which is a constant, divided by V minus the speed of the source, multiply with the frequency of the source, yang frekuensi asal. Ini case pertama with the source moving towards the observer. Kalaulah case masih stationary observer tapi the source is moving away. So sekarang kita ada source dekat belah kanan. And then kita ada observer dekat belah kiri sini. And the observer is stationary. So V of the observer, V0 is 0. So kita tahu observer stationary, maka V0 kita kosong. So kita pun akan substitute dalam equation V0 kita kosong dekat sini. And then the source here is moving away. Dia tengah pergi meninggalkan kita. So dia punya velocity dekat sini akan jadi negatif dekat sini. Dia punya velocity akan jadi negatif here. So as the velocity becomes negative, apa yang kita akan buat dekat sini adalah dalam equation kita akan substitute Vs sebagai negative Vs. So as you can see here, dalam equation kita ada dekat denominator V minus Vs. That is what you has. Betul? Tapi sekarang Vs kita pun ada nilai sebanyak negatif. So apa akan jadi adalah kita akan ada V minus negative of the Vs dekat sini. So dekat sini kita letak negative. So the equation becomes F0 is equals to V divided by V plus Vs darab dengan Fs. So kita boleh dapatlah nilai frekuensi yang heard by the observer sekarang. Okay, conclusion yang saya boleh buat untuk case pertama adalah for stationary observer, moving source, kalau the source is moving towards the observer, apa yang akan jadi adalah observer akan dengar frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi asal. Because you're coming closer to that observer, so observer akan rasa macam bunyi tu sangat besar. However, when the source is leaving the observer, observer akan dengar frekuensi yang lebih kecil daripada yang asal. Okay, ini conclusion yang kita boleh buat dekat sini. Next, we have the second case here. Case kedua kita adalah your source yang stationary. Tadi observer stationary, case pertama. Observer yang stationary, sekarang source stationary and the observer is going to move. Source tidak bergerak tetapi observer yang bergerak. Okay, untuk case stationary source, apa yang akan jadi adalah source kita stationary. So kita akan substitute Vs sama dengan kosong. So kita dah tahulah dalam case kita sekarang Vs sama dengan kosong. So every single time you see Vs, kita akan substitute 0. Okay, observer yang tengah bergerak ni dia ada dua possibility. Is either dia boleh bergerak towards the source ataupun away from the source. So let us look at the first part of the second case ini, di mana the observer is moving towards the source. So kalau kamu tengok dekat bahagian kiri ini, kita ada observer yang tengah bergerak. Observer yang tengah bergerak menuju ke arah kamu punya source. And source is stationary. Source is stationary, kalau kamu perasan, ini source kita. Dia tidak bergerak. So Vs is equals to 0. So bila dia tengah bergerak, ini adalah dia punya sound yang akan travel in all the direction. Bunyi ni akan keluar in all direction. Okay? Your wave is going to travel in all direction. However, when you have an observer here and the observer is moving towards that particular source, apa yang kita akan dengar adalah, kita akan dapat F observer sama dengan V plus V0 divided by V multiply with Fs. Which means, apa yang jadi adalah dekat tempat V0, kita substitute positif sebab the observer is moving towards, so V0 jadi positif. And then dekat tempat source, kita substitute sebagai kosong, stationary. Alright. And then, kalau you were to move away from the source, you are leaving the source, awak tengah pergi meninggalkan source, apa yang akan jadi adalah your source is stationary, so you're going to substitute 0 in the equation here for Vs. And then the observer is moving away. Away maksudnya negatif dekat sini. Away maksudnya negatif dekat sini, so kita pun akan masukkan negatif at V0. So the equation become F0 is equals to V minus V0 divided by V multiply with the Fs dekat sini. So nampak tak perbezaan antara kesemua cases dekat sini? Case pertama kita adalah observer yang stationary, the source is moving either towards ataupun away. And then case kedua kita adalah source yang stationary kali ini, tapi the observer is moving either towards ataupun away.
Alright, kita tak payah hafal semua 4 equation ni. Tak payah hafal, awak hafal yang satu ni cukup. Yang equation 2 ni yang saya tulis kat sini, hafal yang ini saja. Cuma fahamkan V is a constant, ambil daripada soalan, tak ada masalah. V0 dengan VS, awak baca soalan. Dalam soalan dia akan mention either stationary, towards ataupun away. Kalau dia cakap stationary, awak substitute 0 dekat tempat itulah. Tak kira lah siapa boleh jadi observer ataupun source yang stationary. Kalau dia kata towards, dia tak semestinya literally guna perkataan lah towards. Dia boleh jadi anything yang with the same meaning. Approaching, coming closer, yang seumpamaan dengan perkataan towards itulah. So you're going to substitute positive. Leaving, away, going far. Contoh-contoh itu adalah perkataan yang sinonim dengan away. Kita akan substitute negative dekat sini. Alright? Very good. I hope you're good lah kan? Okay, so now we are going to look at the example 15. So kita akan tengok example 15. Soalan dalam example 15 dia cakap a train moving at a speed of 40 meter per second sound its whistles which has a frequency of 5 times 10 to the power 2 hertz. Determine the frequency heard by the stationary observer as the train approaches the observer. Given that the speed of sound in air is 345 meter per second. So, apa yang jadi kat sini adalah kita ada train tengah bergerak dan train ini mempunyai whistle yang ada frekuensi. So, berdasarkan sini, as you can see, the train is moving with a speed of 40 meter per second dan juga train yang tengah mengeluarkan frekuensi. So, train kita adalah source sekarang. So, your train here is your source. And your train has a frequency of 5 darab 10 kuasa 2 Hz, which is the frequency of source. And then, the train is also moving sekarang. So, dia tengah bergerak. So, 40 meter per second ni adalah kita punya source punya speed. That is the speed of your source here. And then, kita ada stationary observer. So, the observer is not moving. So, the observer is stationary. So, V0 sama dengan kosong. Okay, remember saya cakap bila kita tengok perkataan observer, stationary, kita terus jadikan dia kosong. So, siapa yang stationary? Observer. So, V0 kita kosong sekarang. Dia kata train approaches the observer. Maksud approach dekat sini adalah moving towards. Okay, so the train is moving towards the observer. So, source kita sekarang akan ada positif 40 meter per second. And then speed of sound in air adalah 345. So, the general equation F0 is equals to V plus V0 divided by V minus Vs darab dengan Fs. Ini general equation kita. So, soalan suruh tanya apa frekuensi heard by the observer. So, kita nak cari F0 sekarang. Okay, V dalam soalan dia dah bagi tahu 345 ms negatif 1. V0, observer is stationary, kosong. Vs, kita punya train. Train is moving towards, approaches the observer. So, dia tengah bergerak menuju ke arah. So, positive 40 ms negatif 1. So, we are going to now substitute 345 campur dengan kosong. V0 kita kosong. Bahagi dengan 345. Tolak dengan positif 40. Didarabkan dengan Fs kita. Fs dalam soalan dia dah bagi, which is 5 darab dengan 10 kuasa 2. So, you're going to press your calculator now. 3. Awak pun akan dapat 65 65.57 Hz. So, this is the frequency heard by the observer. And as you can see, frekuensi yang heard by the observer lagi besar daripada frekuensi asal. Ini kerana the object is moving towards you. Okay, the source tengah bergerak ke arah awak. So, awak akan dengar dengan lebih besar bunyi dia daripada yang asal. Right? So, I want now you guys to proceed with example 16 and 17. Habiskan dua-dua example ini dan submit your answer in GC seperti biasa. Dan lepas tu boleh start buat soalan tutorial lah. Boleh start buat soalan tutorial because you have to submit your tutorial question as well. Okay, that's